हेलो गाइस, आज एक फिर से नया वीडियो लेके आ गया। वीडियो में हम बात करेंगे यूट्यूब वीडियो में थंबनेल कैसे लगाते हैं। ठीक है, अगर आप एक नया यूट्यूबर हो तो आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके लिए वीडियो को शुरू से लेके एंड तक वॉच करना, ताकि आपको समझ में आए वीडियो का थंबनेल कैसे बनाते हैं, कैसे लगाते हैं। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको। ठीक है, मैं यूट्यूब रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ इस चैनल में। अगर चलो वीडियो शुरू करते हैं।